আপনারা দেখছেন ট্রাইব টিভি বাংলা, বাংলার আপন। এই মুহূর্তে ঘড়িকাটা ঠিক 10:33 বাজে রাত। এই মুহূর্তে ট্রাইব টিভি বাংলায় আপনাদের সামনে আরো একটি বড় খবর ব্রেক করছে ট্রাইব টিভি বাংলা। ইতিমধ্যেই নির্লজ্জ পাকিস্তান আবারও ফের ড্রোন হামলা করার চেষ্টা, যে ছবি আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সাম্বা জম্মু কাশ্মীরে ইতিমধ্যেই ড্রোন দেখা গিয়েছে সরাসরি মাঝ আকাশে। ইতিমধ্যেই সরাসরি পাকিস্তান থেকে আবারও সেই সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি থেকে সরে এসছে তারা। আপনাদের সামনে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমরা দেখিয়েছি যখন সরাসরি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তিনি অনেকগুলো বিষয়ের দিকে আলোকপাত করেছেন এবং তার ঠিক আগে আগে আপনারা জানেন ঠিক আজ বিকেল 5টার সময় ডিজিএমওর পক্ষ থেকে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে, এবং ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছিল সেখানে সরাসরি দুপক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতার রফা সূত্র বেরিয়ে এসেছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে কোনো দল থেকে অর্থাৎ না ভারত না পাকিস্তান থেকে কোন রকম ঘাত প্রত্যাঘাত হবে। আমি একদম ধরে ধরে বলছি কি বলা হয়েছিল। ডিরেক্টর অফ মিলিটারি অপারেশন ডিজিএমওদের বৈঠকে সরাসরি বলা হয়েছিল যে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটিও গুলি চলবে না। শুধু তাই নয়, কেউ একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বা শত্রুতামূলক পদক্ষেপ করবে না। কিন্তু এটা কি হলো, কি হচ্ছে এটা এখন? এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান কি করছে? এরপরেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্প তিনি বলবেন, বড় বড় ভাষণ দেবেন আপনারা। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থেকে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যা চলছে, সাধারণ সিভিলিয়ানদের উপর দিনের পর দিন আক্রমণ করা হচ্ছে, নির্লজ্জ পাকিস্তান, বেহায়া পাকিস্তান। এই মুহূর্তে যে দিনের পর দিন তারা যে অত্যাচারগুলো করে চলেছে তার যদি পাল্টা রিয়াকশন দেওয়া হয় ভারতের পক্ষ থেকে, তাহলে সেটা অন্যায় হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বক্তব্য দিয়েছিলেন যে জল আর রক্ত একসঙ্গে বইতে পারে না, ট্রেড এবং টক একসঙ্গে হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটা বলেছিলেন, হুঙ্কার দিয়েছিলেন, বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাও নয়, পাকিস্তান পাকিস্তানই রয়েছে। এখনো পর্যন্ত তারা কিছুতেই কিছু মানছে না। এই বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো, আপডেট নেবো। এই মুহূর্তে রয়েছে আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি একেবারে সরাসরি জম্মু কাশ্মীর থেকে आदिल इस वक्त जो हालत निकल के आ रहा है, ये देखकर हर एक इंडियन के बीच पे अभी फिर से एक दरार पैदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त हमेशा वो खुद को ऐसे प्रूव करता है कि वो कभी भी किसी के साथ समझौता के दौर पर नहीं आ पाएगा। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी दुनिया की नजर थी कि जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था, उससे काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ चुका था। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो तनाव था, जहां लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि कहीं न कहीं यहाँ की सेना के साथ साथ जितने भी यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है उनको निशाना बनाया गया, लेकिन भारत की तरफ से लगातार मुंह तो जवाब दिया गया उनको। और आज हमने देखा कि अभी कुछ समय पहले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्सक्लूसिव विजुअल है, और हमने अभी देखा कि सांबा के अंदर जो जम्मू डिवीजन में पड़ता है, जहां पर कुछ मूवमेंट जो है ड्रोन की कोशिश की, लेकिन सेना की तरफ से जो है एक प्रेस रिलीज आया है, इसमें ये कहा गया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये काफी छोटे ड्रोन है और कहीं न कहीं इसकी मूवमेंट जब देखी थी। आदिल, पहले तो मैं अपडेट ये लूंगा कि अभी तक ये डिफ्यूज हुआ है क्या नहीं हुआ है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ड्रोन की मूवमेंट जो आई ये काफी छोटे ड्रोन थे, और जिस तरह आर्मी सोर्सेज के हवाले से अगर हम देखेंगे तो इनको डिफ्यूज कर लिया गया इंडियन डिफेंस सिस्टम की तरफ से, और इस वक्त किसी तरह की कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये लोगों से कहा गया है। और अगर हम सांबा के साथ साथ अमृतसर की बात करेंगे, जहां पर सांबा, जलंधर या अमृतसर इलाके की बात करेंगे, जहां पर अभी भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और जिस तरह से सेना की तरफ से माने तो उनका कहना है कि इसे किसी तरह कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उन सारे जो छोटे छोटे ड्रोन करीबन 15 से 20 ड्रोन जो आए थे कहीं न कहीं उन्हें डिफ्यूज कर दिया गया है, उन्हें नष्ट कर दिया गया है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये समझौता हुआ था कि लगातार भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी पिछले कई दिनों से देखी गई थी, मुख्तलिफ तरह की चीजें इसमें देखी जा सकती है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत की जा रही है, तो कहीं न कहीं इसको उस नजरे से देखा जा रहा है कि एक जिस आपने कहा कि एक दरार जो है दोनों देशों के दरमियान देखने को मिल रहा है, और लगातार कोशिश की जा रही है कि आपस में रिश्ते जो है बेहतर रहे, लेकिन जिस तरह से ये नापाक हरकत लगातार किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना भी यहाँ से
देती हुई नजर आ रही है। वही इसके अलावा अगर हम देखेंगे क्योंकि जब से ये मामला पेश आया है कुछ मूवमेंट ड्रोन की देखी जाएगा कि उसको नष्ट कर दिया गया सांबा के अंदर इंडियन डिफेंस सिस्टम की तरफ से लोगों को कहा गया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ अपने होम में रहेंगे। भाई इस सवाल से एक फ्लाइट जो आ रही थी न्यू दिल्ली से लेकर अमृतसर आई थी, उसे फिलहाल जो है रिटर्न न्यू दिल्ली जो है वापस कर दिया गया है, शेड्यूल कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट देखी गई कहीं ना कहीं उसे जो है वापस दिल्ली भेज दिया गया। तो इस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर अमृतसर है उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है। जो भी ये सायरन बजी, जो भी ये मूवमेंट जो है हवा में दिखी गई, उसके बाद अगर चीजें डिफ्यूज कर दिया गया इन ड्रोन को इंडियन डिफेंस सिस्टम की तरफ से, वही लोगों से कहा गया है कि जब भी इस तरह का मामला जैसे आप अपने घरों में रहे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ताकि इससे किसी ने खुदा ना खासा कोई जान जो है वो जाया ना हो सके। और लोगों से भी कहा गया है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और जो भी ये ड्रोन आए थे कहीं ना कहीं इनको नष्ट कर दिया गया और लोगों ने राहत की आदिल, ये फिर एक बार साबित हो गया कि पाकिस्तान कभी भी सच बोल ही नहीं पाता है। इसका हर एक अंग में सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार बातचीत का सिलसिला जारी था, न सिर्फ सीज फायर के हवाले से बल्कि मुख्तलिफ तरह की ऐसी चीजें होती है जो रिश्ते कायम करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन जिससे हम देख रहे हैं कि वो समझने की कोशिश नहीं करे, उनका कभी दाहिर से रहा है। जब भी यहाँ पर अमन हो, जब भी यहाँ पर टूरिज्म का बढ़ावा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, जब भी जम्मू कश्मीर के लोग तरजीह करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खलल डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इसी का नतीजा हमने देखा कि पिछले कई दिनों से जो हालात बने थे और आज एक बार फिर उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसे फिलहाल नाकारा बना दिया गया भारतीय सेना की तरफ, इंडियन डिफेंस सिस्टम की तरफ से। तो पूरी नजरें थी जम्मू कश्मीर के अंदर इस जो ये मामला उठा था इस हवाले से, लेकिन जिस तरीके से जो पड़ोसी मुल्क है वो लगातार ये नापाक हरकत कर रहे हैं, नापाक कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका मुंह तोड़ जवाब जो भारत की तरफ से लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो बातचीत की वकालत करते थे हर हमेशा, वो कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब मौका आता है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी गड़बड़ वो करते हैं, कोई ऐसी जो है पॉलिसी वो अपनाते हैं जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ठेस पहुंचे। और कहीं ना कहीं इसका नतीजा होता है कि फिर यहाँ पर जिस तरह से ये मामला अभी भी पेश आया, क्योंकि 2 दिन हमने देखा था कि काफी शांति हुई थी, शांति भरा माहौल था जम्मू कश्मीर के अंदर, पीस एक बार फिर लौट आया था, लोग घर से बाहर निकले, मार्केट में चहल पहल देखने को मिली, अपने अपने काम काज में लोग जो है वो मसरूफ थे। लेकिन इस तरह की नापाक हरकत करना कहीं ना कहीं ये अभी हालत कैसा है? ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्या नहीं हुआ? देखिए हालात जो है इस वक्त सामान्य है, ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कई जगह पर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 2 जगहों को फिलहाल जो है आर्जी तौर पर जो है यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया। सांबा और जलंधर का जो एरिया है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को फिलहाल जो है ब्लैकआउट कर दिया गया इंतजामिया की तरफ से, लेकिन लोगों से कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ये पूरी तरीके से मामला पेश आएगा, इसे जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक ब्लैकआउट इन 2 जगहों पर रहेगा। सांबा जो जम्मू के डिवीजन में पता और जलंधर जो अमृतसर में पता। तो इस सवाल की जिस से एक फ्लाइट आ रही थी जो दिल्ली से लेकर अमृतसर, फिलहाल उसे रिशेड्यूल कर दिया, जैसे दिल्ली वापस भेज दिया गया, क्योंकि एसओपी ब्लैकआउट जो एसओपी होती है, इनकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होती है, जो जब भी ड्रोन एक्टिविटी होती है तो इस सवाल की किसी तरह की कोई दिक्कतें न आए, तभी जाके इस फ्लाइट को फिलहाल जो है वापस दिल्ली भेज दिया गया है। लेकिन हालात बहुत सामान्य है, किसी तरह की कोई ये खबर नहीं है कि कोई जानी नुकसान है, कोई माली नुकसान हुआ है। अभी फिलहाल हालात जो है सामान्य है और लगातार एजेंसी की तरफ से मुआवजा किया जा रहा है। सांबा के अंदर जो है सिक्योरिटी की तरफ से मूवमेंट जो है वो इस वक्त जारी है, न सिर्फ सांबा के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जहाँ पर भी ये वाक़ा पेश आया है, इन इलाकों में सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और बाज़ाब्ते तौर सैनिटाइजेशन जो है इस इलाके में इस वक्त चल रही है। और लोगों से दरखास्त है कि फिलहाल किसी तरह की कोई जल्दबाजी न करे, फिलहाल किसी तरह की कोई घबराहट जो है वो ना करे और कहीं ना कहीं अपने घरों में रहे जब तक इस पूरे मामले को जो है सैनिटाइज नहीं किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदिल, हर एक अपडेट रखो।
ठीक है, चलिए अभी এখন এই মুহূর্তে যে বক্তব্যগুলো আপনাদের সামনে আপনারা শুনলেন সরাসরি একেবারে সরাসরি যেখান থেকে তারা কথা বলছেন তিনি কথা বললেন, তিনি আমাদের প্রতিনিধি জম্মু কাশ্মীর থেকে সরাসরি আপনাদের লাইভ আপডেট দিলেন। অর্থাৎ আমি বুঝতে পারছি না পাকিস্তানের এটা দুঃসাহস নাকি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আমি এই দুটো শব্দ একদম সজ্ঞানে ব্যবহার করছি। আমি জানি না তাদের এটা দুঃসাহস নাকি নিয়ন্ত্রণ নেই। আমি কেন বলছি দুঃসাহস, তার কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক রাত 8টার সময় যখন তার ভাষণ রাখলেন, সরাসরি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখলেন, তার ঠিক 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা যে আপডেট পাচ্ছি ঠিক রাত 9টা থেকে 9টা বেজে 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যেই তারা আবারও নতুন করে এই স্ট্রাইক করলেন, অর্থাৎ ড্রোন অ্যাটাক করলেন। অর্থাৎ সরাসরি সেনা প্রধান যারা রয়েছেন, সেনাবাহিনী যারা রয়েছে তাদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের বিন্দু মাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। আর ঠিক সে কারণের এই ফলস্বরূপ এই ছবি বারংবার ধরা পড়ছে, একবার নয় দুবার নয় বারংবার ধরা পড়ছে। এর আগেও আমরা দেখেছিলাম সিজ ফায়ার অতিক্রম করতে, বারংবার দেখেছি সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি তারা লঙ্ঘন করছে। শুধুমাত্র তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেখানে পর্যন্ত বার্তা দিয়ে দিলেন, যেখানে আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আপনাদের সমস্যা থাকতে পারে, ভারতের সঙ্গে সমস্যা থাকতে পারে, তার কারণ ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে ঘাত প্রত্যাঘাত নিয়ে লড়াই চলছে, মানছি, কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড জে ট্রাম্প তিনি কি বলেছেন? তিনি কি বলেছিলেন পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে, ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে, উভয়ের উদ্দেশ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্প তিনি সরাসরি বললেন যুদ্ধ যদি বিরতি না হয় তাহলে কোনো রকম ট্রেড হবে না। কাকে হুঙ্কার দিলেন? ভারতকে হুঙ্কার দিলেন, নিশ্চয়ই ভারতকে হুঙ্কার দিলেন। ওখানে বসে ভারতকে হুঙ্কার দেওয়াটা অনেক বেশি সহজ, কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থেকে যদি আমেরিকার ওপরে একই রকম ভাবে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি নিয়ে সমস্যা হতো তাহলে আমেরিকা বসে থাকতো। ভারত কেন বসে রয়েছে? তার কারণ এখনো পর্যন্ত ভারত ডিফেন্সিভ মোডে খেলছে, কোনো রকম অ্যাগ্রেসিভ মোড দেখায়নি। ভারত এখনো পর্যন্ত শান্তি রেখেছে। আর ঠিক সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কি বক্তব্য রেখেছিলেন আজ তার সরাসরি জাতির উদ্দেশ্যে তিনি যে ভাষণটা দিয়েছিলেন, একবার শোনাই আপনাদের, শুনুন। उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। নরেন্দ্র মোদী তিনি যে বক্তব্যটা ইতিমধ্যেই দিয়েছিলেন সরাসরি রাত 8টার সময় জাতির উদ্দেশ্যে তিনি যে ভাষণটা দিয়েছিলেন, সেখানে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ যদি আপনারা বিশ্লেষণ করেন তাহলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বক্তব্যের ঠিক মোটামুটি আধা ঘন্টা আগে সরাসরি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্প তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি সরাসরি বলেছিলেন যে কোনো রকম যদি আবারও যুদ্ধ হয় তাহলে নাকি তিনি ব্যবসা বন্ধ করে দেবেন। আর ঠিক সেখান থেকে তিনি আরও একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে দু দেশের মধ্যে 2 পরমাণু রয়েছে এমন দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ নাকি তিনি বন্ধ করে দিলেন। বলাটা খুব সহজ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্প, বলাটা খুব ইজি, খুব সহজ। পরমাণু চুক্তি আপনি বন্ধ করেছেন, দুর্দান্তভাবে আপনার নাক উঁচু হয়েছে, আপনি সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পেরেছেন, একেবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে দিচ্ছেন, 2 দেশের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাচ্ছে। বলাটা খুব ইজি, খুব সহজ। এখন কি বলবেন?
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জি ট্রাম্প। এখন কি বলবেন? এখন এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে থেকে পাকিস্তান যে বারংবার নির্লজ্জতার প্রমাণ দিচ্ছেন, কি বলবেন এবার? ওখানে বললেন যে আপনি দুই পরমাণু শক্তিধর দেশকে যুদ্ধের হাত থেকে আপনি বাঁচিয়ে দিলেন, ব্যবসার হুমকি দেখাচ্ছেন। আজ সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক তারপরেই যখন তার ভাষণ দিচ্ছেন জনতার উদ্দেশ্যে, জনতা জনার্দনের উদ্দেশ্যে যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছেন, তখন তিনি একটি বিষয় স্পষ্ট আকারে বলে দিয়েছেন, তা হলো ট্রেড এবং টেরার। আমি আরো একবার রিপিট করে দিচ্ছি, ব্যবসা এবং জঙ্গি কার্যকলাপ, ব্যবসা এবং জঙ্গি কার্যকলাপ একসঙ্গে হতে পারে না। এই বক্তব্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি একেবারে খোলাখুলি বলে দিলেন, শুধুমাত্র পাকিস্তানকে নয়, জবাবটা ছিল সরাসরি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্পকেও। তিনি সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বসে ঘাম নিচ্ছেন, এখন অহংকার করছেন। তিনি বলছেন যে তিনি যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে ওটা মেসেজ ছিল, সেই জন্যই তিনি এই শব্দ দুটো ব্যবহার করেছেন, একদিকে টেরার এবং অন্যদিকে ব্যবসা। এই নির্লজ্জতার প্রমাণ বারংবার পাকিস্তান দিয়ে যাবে, পাকিস্তানি থাকবে, এটা প্রমাণিত, ধ্রুব সত্য। এই মুহূর্তে যারা যারা আমাদের দেখছেন তারাও হয়তো হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছেন, অভ্যেস হয়ে গেছে, কিন্তু রক্ত টকবক করছে। কিন্তু এবার রক্ত টকবকের শেষ সীমানা কত দূর অবধি যায়? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এরপর শুধুমাত্র ভাষণ দেন নাকি কিছু কাজও করেন, অ্যাকশনও করেন, সেটাও আমাদের নজর থাকবে। আপনারা নজর রাখুন ট্রাইব টিভি বাংলার পর্দায় প্রত্যেকটি আপডেট পেতে, পুঙ্খানুপুঙ্খ আপডেট পেতে। মাথায় রাখতে হবে, পাকিস্তানি রয়েছে, পাকিস্তানের উপর ভরসা করা যায় না। পাকিস্তান দ্বিচারিতা করেই যাবে, অসভ্য পাকিস্তান, নির্লজ্জ পাকিস্তান, বেহায়া পাকিস্তান। আপনারা দেখছেন ট্রাইব টিভি বাংলা, বাংলার আপন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, বঞ্চনা হোক বা উন্নয়ন, রাজ্য